yan. Puyat ka na mula. Nakaya ko. Ano, ikaw lang pwede mag-ano? Ikaw lang kayo. Mabait naman yan si Mama. Ano, may request ka pa? Ma, Mango Graham. Mango Graham ko. Mango Graham. Oo. Ay, meron. Gusto ni ka lang Mango Graham. O, papili pa, Ma. Okay na po. Tama na po. Pasabay ko na, Mama, sa... Joke lang. Baka nag-iinit. Ay, Mama! Mama! Okay na, Mama. Naku, nakaya. Baka mapanood nila ano. Ani Cynthia, baka anong isipin nila. Kasi po kung ano ang inaano. Nakaya.